الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab syarah dari kitab Ushul min Ilmi Ushul karya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Minggu lalu sampai halaman 24, as-safhatu ar-rabi'atu wa al-ishrun. Materinya masih membahas definisi usul fikih secara khusus. Secara khusus definisi usul fikih dari sisi ilmu yang khusus. Dia ada 3 unsur di sini Yang pertama adillatul fiqh ijmaliyah, pembahasannya tentang dalil fikih secara global. Kemudian yang kedua kaifiyatul istifadah minha, tata cara mengambil faedah dari dalil tadi. Yang ketiga halul mustafid, keadaan kondisi dari al-mustafid, yaitu al-mujtahid, orang yang mampu mengolah dalil ijmali tadi sehingga menjadi sebuah hukum. Itu al-mustafid, orang yang mampu berijtihad, mengamati, menelaah, membahasnya sehingga keluarlah suatu hukum dari usul fikih. Kemudian usul fikih selain digunakan untuk materi fikih secara umum, dia pun bisa digunakan untuk ilmu yang lain, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis. Jadi nggak khusus untuk usul fikih saja. Kemarin minggu lalu beliau menjelaskan dalam pembahasan asma wa sifat, beliau mengutarakan bahwa bab asma wa sifat bisa masuk di dalamnya ilmu usul fikih. Dia bisa dipakai untuk segala macam cabang ilmu yang lainnya selain daripada ilmu fikih. Hari ini kita akan bahas halaman 24, paragraf yang kedua fa in qila, sampai situ materi kita. Pembahasan tentang rincian antara lafaz wajib dan haram, rinciannya. Perbedaan dengan generasi terdahulu dan generasi sekarang. Lafaz-lafaz yang berbeda maknanya. Abdurrahman mungkin awalan. Fa in qila. Belum ya? Betul ya? Betul ya? Fa in qila limadza la naktafi biqaulina hadza amrun wa hadza nahyun kama tafassalafu duna tafsilin. Fa in qila, apabila dikatakan, Bila dikatakan mengapa kita tidak mencukupkan dengan perkataan kami, ini perintah dan ini larangan, sebagaimana para pendahulu mencukupkan tanpa perincian. sahal. Ini dilontarkan oleh Syekh, diskusi di sini ya. Nah, Sebuah diskusi mengapa kita tidak cukup hanya mengatakan ini perintah, ini larangan, ini wajib, ini haram, sebagaimana para salaf terdahulu memutlakkannya, mencukupkan diri dengan lafaz ini tanpa merincikan. Al-jawab, fal jawabu laisa lihada habdun minan nadhari min wajahaini. Maka jawabannya bukan. hal ini tidak Bukan. Oh tidak. tidak ada ruang untuk penelitian, pembahasan.
Hal ini tidak memiliki ruang untuk pembahasan dari dua sisi. Al-wajhul awwalu anna lafdhal ijabi wat tahrimi manqulun fi lisani syar'i. Syari' bilisani syari'i. Lisani syari'i. Syari' apa Syari'i. syari'ah? Ini. Syari' pembuat syariat. Isi yang pertama. Isi yang pertama bahwasanya lafaz penwajiban dan pengharaman Lafaz memberikan di kewajiban dan memberikan mengharamkan kewajiban dan mengharamkan diambil dalam dinukil dinukil di lisan pembuat syariat Al-Quran dan Quran. Sunnah. Qala ta'ala hurrimat 'alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai, Memakan bangkai, memakan bangkai. mengkonsumsi bangkai. Suratul Maidah al-ayatus salisah. Surat Maidah ayat 3. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi Jumat itu wajib atas setiap muhtalim. Orang yang sudah akil balik, muhtalim. Orang yang sudah akil balik. Nah, Sama. di sini lafadznya jelas wajibun. Wajibun. Secara sisi dari syariatnya, wajibun. Wajibun. Dari sisi syariat. Kalau yang tadi haram ya Ustaz, diharamkan, hurrimat. Betul. Kama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ini Ustaz. Rubai. Bagaimana? Rubai. Fa'ala. Fa'ala yu'abbiru ahyanan biqaulihi alaikum kada wa kada. Alaihi an yaqula kada. Alaihi an yaf'ala. Wa hada zahirun fil wujubi. Sebagaimana sesungguhnya Rasulullah SAW mengungkapkan terkadang mengungkapkan dengan sabdanya, dengan perkataannya, wajib seperti ini dan seperti ini. Wajib atas kalian melakukan ini dan wajib itu. atas kalian melakukan ini dan ini. Nah, ini alaikum kan isim fi'il amr. Menunjukkan wajib. Bermakna ilzam. Wajib atas kalian mengatakan seperti ini. Berkata seperti ini. Wajib atasnya itu. Wajib atasnya melakukan ini. Wahada zahirun. Dan ini jelas dalam kewajiban. Lafadznya jelas wajib. Wajib. Dari tinjauan syariat. Karena ada alaikum. Kemudian al-wajhu tsani. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, annan nasa fi zamanina laisu kannatil ladzina ala ahdin nubuwati. Yakfihim an yakuna hada amron wa au hada nahyan. Sisi yang kedua, bahwasanya manusia pada zaman kita tidak seperti manusia yang berada di zaman kenabian. Yang mereka mencukupkan dengan ini perintah atau ini larangan. Jadi mereka hanya cukup dengan lafaz ini perintah, ini larangan. Itu generasi yang terdahulu. Mereka sudah paham ini perintah dan ini larangan. Generasi para sahabat dan setelahnya, jadi nggak butuh istilah yang lainnya.
tidak butuh makruh, sunnah gitu Ustaz. Betul. فإذا قيل فإذا قيل هذا واجب عليكم لازم لكم تأتمون بتركه إن nah apabila سلكوا. Maka apabila dikatakan ini wajib, wajib atas kalian mengerjakannya. betul. Tak samu asama. Kalian akan kena dosa, akan berdosa. Kalian kalian akan berdosa jika meninggalkannya. Dengan meninggalkannya. Insaku. Laksanakanlah insaku. Laksanakanlah oleh kalian. Jadi ucapan ini diucapkan di generasi sahabat Nabi. Mereka udah paham ini wajib, ini mesti dilakukan. Jika tidak, kalian akan berdosa ketika meninggalkannya. Wa madamat Wa madamat hadhil alfadhu la yukhalifu ma dallat alaihi syari'atu fala ba'sa. Dan lafat-lafat ini selamanya tidak menyelisihi selama lafal-lafal ini ya. Dan selama lafat-lafat ini tidak menyelisihi apa yang syariat menunjukkan atasnya. Apa yang dikandung oleh syariat. Apa yang dikandung oleh syariat. Maka tidak mengapa. Lafadznya lazim, wajib, alaikum, wajib. Lafadznya beda tapi maknanya sama. Ini makna wajib. Na'am. Lau qulna fi syai'in innahu wajibun. Wasyari'atu la tadullu 'alal wujubi. Fahada khata'un. Ya, memang betul. Sekiranya kita katakan pada suatu hal bahwasanya ini wajib dan syariat tidak, sedangkan syariat tidak menunjukkan atas kewajiban itu, maka ini adalah kesalahan. Ini adalah kesalahan. Karena yang menjadi acuannya dari syariat. Kadzalika qad yuqalu la tadhkuru lil asya'i surutan. Lanjut Ustaz. Lanjut. Begitu juga. Dan begitu juga terkadang dikatakan janganlah kalian menyebutkan untuk hal-hal Janganlah kalian menyebutkan syarat-syarat untuk sesuatu. Janganlah kalian menyebutkan syarat-syarat untuk sesuatu. Wala taqulu hada sahihun wa hada batilun. Janganlah kalian mengatakan ini benar dan ini batil. Ma'anna hada waridun fi syar'i. Padahal ini datang dari datang dalam syariat. Qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin ankahat nafsaha bighairi waliyin fanikahuha batilun. Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, maka nikahnya batil. Harus ada syaratnya. Syaratnya menikahnya wanita harus ada walinya sebagai syarat. Ini datang dalam syariat, mesti ada syaratnya, ya kan? Kemudian
fal ulama'u rahimahumullahu min qadimiz zamani yasta'miluna hadhil alfadha. Maka para ulama, semoga Allah merahmati mereka, dari zaman terdahulu mereka melakukan mereka mengamalkan, mereka menggunakan lafaz-lafaz ini. Li'annahum arafu anna nasa la tufidu fihim illa hadha. La yufidu fihim illa hadha. Karena sesungguhnya mereka mengetahui bahwasanya manusia tidak mendapatkan faedah tidak mendapatkan faedah kecuali dengan hal ini. Walaisat hadhil alfadhu bighoribatin minasyar'i. Dan lafat-lafat ini bukan tidaklah asing dari syariat gitu. Gharibah. Jadi bagaimanapun lafadznya ketika sesuai dengan kandungan syariat tidak mengapa fala ba'sa. Yang tadi itu ya Ustaz, alaikum, alaihi. Alaikum, lazimun. Lazimun, alaikum. Sambung. Fa in qila mal farqu baina an yakrahul insanul hukma syar'iyyah karohatan nafsiyatan ma'aliztizami bihi wa baina an la yurida fi'lahu. Apabila dikatakan apa perbedaan antara manusia yang meninggalkan benci. Manusia yang benci hukum syariat karahatan nafsiyah karena benci individu. Karena jiwanya tidak suka gitu. Karena jiwanya tidak suka dengan bersamaan mengerjakannya. Di samping dia juga mengerjakannya. Dalam jiwanya dia tidak suka karahatan nafsiyatan, dia jiwanya tidak suka. Dalam dirinya tidak suka terhadap hukum syariat, disertai di samping itu dia juga melaksanakannya. Antara orang yang benci pada hukum syariat tapi tidak ingin mengerjakannya. Wa baina an la yurida fi'lahu, antara orang yang tidak mau mengerjakannya. Antara orang yang tidak mau mengerjakannya. Qulna farqun bayyinun an yakraha hadha syai'a. Qulna farqun bayyinun an yakraha hadha syai'a karahatan nafsiyatan wa la yuridahu. Perbedaan yang jelas, ini perbedaan yang jelas. Orang yang tidak suka sesuatu. Perbedaan yang jelas orang yang tidak suka hal sesuatu dengan tidak suka darinya. Jiwanya memang tidak suka. Karena jiwanya memang tidak suka dan tidak menginginkannya. Yang pertama itu dia tetap menjalankannya. Yang pertama meskipun dirinya tidak suka. Kalau yang kedua memang dia tidak mau mengerjakannya. Wa baina an yaf'alahu karihan wa yaltazima bihi karihan lahu. Dan antara orang yang
yang mengerjakannya dalam keadaan dia tidak suka. dalam keadaan dia tidak suka sementara dia mengerjakannya. Mm. Yang hal yang tidak suka itu ya. Walihada lam amara nabiyyu. Walihada lamma amaron nabiyyu alaihi salatu wassalam rojulan an yuslima. Oleh karena Dan ilah ketika dan oleh Rasul karena inilah memerintahkan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang laki-laki masuk Islam. Ola ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasulullah, mm, inna nafsi takrahu dzalika. mm, Sesungguhnya jiwaku tidak suka hal ini, hal itu. mm, mm, Ola aslim. Wa in kunta takrahu dzalika. mm. Nabi SAW bersabda, aslim, masuklah Islam. Dan kamu, Wa in walau kunta, meskipun kamu, meskipun kamu tidak menyukai hal itu. mm, Fa'amarohu an yuslima walau kanatin nafsu lam tankot lahu. mm, Maka Nabi dia memerintahkannya masuk Islam sekiranya walaupun gitu, walaupun walaupun jiwanya tidak tidak tunduk padanya. tidak tunduk kepadanya. Li'annahu idza aslama, Li'annahu idza aslama sahha islamuhu. Karena dia apabila dia masuk Islam maka akan benar keislamannya. sah keislamannya, sah. Oh, sah Mm, keislamannya. mm. Wa Fahuna fahunaka, fahunaka farqun bainal ladzi yakrahuhu li annahu syar'un wa la yuriduhu. mm, Maka di sini perbedaan antara yang manusia yang benci kepada hukum syariah karena dia syariah annahu syar'un, karena syariat dan dia tidak menyukainya. ah, Wa bainal ladzi yakrahuhu lakin ya'malu bihi. Dan ah. antara yang membencinya akan tetapi dia mengerjakannya. Nah, yang awal tuh tidak mau mengerjakannya. Yang pertama mengerjakannya, tetap sah dikatakan Islamnya Sah, sah, sah. meskipun dia tidak senang gitu. Wahadza sahihun. Lanjut Lanjut Om. halaman berikut. Wahada sahihun. Dan ini benar. Hmm. Fama min insanin illa watas qulu alaihi ba'dul asya'i. Hmm. Lakin i in ima ay Lakin imanuhu, iman. Oh, lakin imanuhu billahi azza wa jalla yulzimuhu bi fi'lihi. hmm, Maka apa dari ada manusia sahih. Ini sah, ini benar gitu. dan ini benar. Maka Tidak, apa tidak yang ada dari seorang manusia pun kecuali maka tidak ada seorang manusia pun kecuali sebagian beberapa hal hmm, memberatkannya, beberapa hal itu memberatkan dirinya. beberapa hal itu memberatkan dirinya. Akan tetapi imannya kepada Allah Azza wa Jalla Memaksanya untuk memaksanya untuk mengerjakannya. meskipun jiwanya ada sedikit tidak suka, tapi dia jalankan. Tetap sah, apa yang dijalankan hukumnya.
Lanjut Ustaz. Amma idza abghadahu. Amma idza abghadahu ma'a annahu yaf'aluhu tab'an linnasi eh, dunaqtina'in bihi. Fahadha fi'luhu wa adamuhu sawa'un. Adapun apabila Dia dia marah, membencinya, apa abghadahu, membentengi, membencinya, membentenginya, membencinya. membenci. Hmm. Apa nih, Ustaz? Adapun apabila dia membencinya bersama dengan bahwasanya dia mengerjakannya pada Ikut-ikutan karena ikut-ikutan manusia. karena itu apa Ustaz? Karena ikut-ikutan manusia, tabaan Karena linnas, karena tanpa itu ada manusia ketundukan. tanpa ada ketundukan dengannya. Hmm. Maka Ya, perbuatan maka fiilnya dan perbuatannya dan ketidakadaan perbuatannya sama saja. ketidakadaan perbuatannya sama saja. Dia Amma dia membenci sesuatu, membenci hukum syariat, serta dia juga melakukannya karena ikut-ikutan manusia. Dengan dasar manusia mengerjakannya tanpa ada ketundukan, maka perbuatannya dan tidak melakukannya itu sama saja dinilai tidak terhitung, tidak tidak sah. terhitung. Amma rajulun yaqul, Amma rajulun yaqulu akrahuhu li'annahu syakun alayya. Adapun seorang laki-laki yang mengatakan dia membencinya saya karena dia akrahu eh, ana karihi yakrahu. oh, saya membencinya karena dia syakun. Syakun, terasa berat Oh, terasa berat atasnya, atasku. atasku. Hmm. Lakin yaf'aluhu radiyan bihi. Akan tetapi dia melakukannya eh, karena berharap ridho. Nah, karena dirinya ridho, Karena sukarela. Dia melakukannya dengan dasar sukarela meskipun dirinya merasa berat. Dia dikerjakan perkara tersebut tapi agak berat di hatinya. Dia sukarela juga bergabung antara benci dan rela dan ridho. Falaula hadza, Falaula hadza ma hasala bihadun nafsi. Eh, nah, jihadun jihadun nafsi. nafsi. Maka sekiranya hal ini tidak Falaula, eh, Allah bukan karena hal ini, kalau bukan karena hal ini maka meng- tidak terjadi yang namanya, tidak tidak terjadi kesungguhan jiwa gitu. maka Katakan tidak terjadi yang namanya jihadun nafs, melawan hawa nafsu. nafsu. Fal Fal insan, fal insanu yujahidu nafsahu. Maka maka manusia itu harus melawan nafsunya. lawan nafsunya. Ya, meskipun dia kerjakan dalam keadaan berat seperti puasa. Puasa ada rasa berat kan? Ratusan. Tapi kita kerjakan dengan sukarela karena ketundukan kepada Allah, bukan karena ikut-ikutan manusia. Nah, disitulah kita diuji lebih condong ke hawa nafsu atau meraih ridhonya, ya kan? Nah, Farqun bainal ladzi wa wa farq farqun wa farqun bainal ladzi yaqulu masalan ana wallahi akrahu an u'fiya lihyati. nah, nah, dan Dan, beda halnya antara dan orang yang beda halnya antara orang yang mengatakan contoh saya demi Allah saya benci untuk ya, memanjangkan, memanjangkan jenggotku. lakin Memanjangkan jenggot. lakin
Lakin li'anna rasula amara bihi fasam'an wa ta'atan. Akan tapi karena Rasulullah memerintahkannya, Rasulullah SAW memerintahkannya, maka maka saya mendengar dan taat. meskipun dia tidak suka untuk memanjangkan jenggotnya, ya Om. Tapi Nah, karena Rasul memerintahkan, dia taati dengan sukarela juga. af- af'ul Af'aluhu. af'aluhu wa in kuntu karihan lidzalika. Saya Saya mengerjakannya. mengerjakannya sementara saya membenci hal itu. Wa in kuntum meskipun Meskipun saya membenci hal itu. ada rasa tidak suka gitu. Ada rasa tidak suka. Tabiat manusia yang merasa berat, tidak suka, tapi karena Rasul memerintahkan, maka mendengar dan taat. Wa bainal ladzi Wa bainal ladzi yakrahuhu tasyar'in. Dan antara orang yang membencinya karena syariat. karena syariat. Bencinya dia karena syariat, bukan karena hawa nafsu, tapi karena syariat. Dia benci kepada syariat gitu. Bukan atas dasar jiwanya tidak suka, tapi dia benci karena syariat itu sendiri. Fahada maknahu. Fahada ma'nahu annahu abqalahu. Maka Ini hal ini maknanya bahwasanya dia telah membatalkan perbuatan itu. membatalkannya. Perbuatan tidak sah, jadi amalannya tidak diterima. Tidak diterima. Karena dia benci karena syariat itu sendiri. Bisa dibedakan ini tipis perbedaannya ya. Na'am Ustaz. Masya Allah. Jadi ini diskusi aja. Beliau mengutarakan hal ini sebagai diskusi, bahan diskusi. Ya kan? Abdurrahman? Masih definisi yang lama. Jadi hari ini pembahasan tentang perbedaan antara orang yang mengerjakan syariat tapi dia dalam dirinya merasa berat, tidak suka. Meskipun begitu dia menjalankannya karena taat pada Allah dan Rasulnya, itu dinilai sah amalnya. Kita di contohnya kan, dalam hadis tadi Rasulullah memerintahkan agar masuk Islam kepada seorang, orang itu tidak suka dalam dirinya merasa berat. Karena tabiat dia tidak suka, tapi dia masuk Islam, maka sahlah Islamnya. Tetap dinilai sebagai orang Muslim. Beda halnya dengan orang yang memang dasarnya tidak suka dalam tinjauan syariatnya, dan dia meninggalkannya atau mengerjakannya karena ikut-ikutan manusia tadi, maka tidak salah amalannya. Itu agak tipis sama bedanya. Sampai sini mahkum Abdurrahman. Alhamdulillah. Ini bahan diskusi aja ya, antara dua hal yang berbeda. Benci karena jiwanya tidak suka tabiat, dan benci karena memang syariat itu sendiri dia tidak suka. Ya. Dari fa'in qil, tanpa diartikan. Fa'in qila lihada la naktafi biqaulina hada amrun wa hada nahyun kama tafat salafu duna tafsilin fal jawabu laisa lihada haddun minan nadori min wajhaini al wajhul awalu anna lafdhal ijabi wat tahrimi manqulun fi lisani syari'i qala ta'ala hurrimat alaikumul maitatu. Al-Maidah, suratul Maidah al-ayatul tsalitsah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Kama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'abbiru ahyanan biqaulihi, "Alaikum kadza wa kadza." Alaihi an yaqula kadza, alaihi an yaf'ala wa hadha dhahirun fil wujubi. Al-wajhul thani
anna nasa fi zamanina laisu kan nasi alladhina ala ahdi nubuwati yakfihim an yakuna hadha amran aw hadha nahyan. Wa fa idza qila hadza wajibun alaikum lazimun lakum ta'tamuna bitarkihi insaqu wa ma damat hadhihi al-alfadhu la yukhalifu ma dallat alaihi syari'atu fala ba'sa. Na'am, law qulna fi syai'in innahu wajibun wa syari'atu la tadullu 'ala al-wujubi fa hadha khata'un. Kadzalika qad yuqalu la tadhkuru lil asya'i syurutan wa la taqulu hadha sahihun wa hadha batilun ma'a anna hadha waridun fi syar'i. Qala sallallahu alaihi wasallam ayyuhum ayyuma imra'atin antahat nafsaha bighairi waliyin fanikahuha batilun. Fal ulama'u rahimahumullahu min qadimiz zamani yasta'miluna hadhil alfadha li'annahum arafu anna an-nasa la yufidu fihim illa hadha wa laysat hadhil alfadhu bigharibatin minasyar'i. Fa in qila mal farqu baina an yakrah hal insanul hukma syar'iyya karahatan nafsiyatan ma'alit ma'alil ma'alil tizami bihi wa baina an la yurida fi'lahu. Qulna farqun bayyinun an yakraha hadha syai'a karahatan nafsiyatan wa la yuridahu wa baina an yaf'alahu karihan wa yaltazima bihi karihan lahu. Walihada lamma amara an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu rajulan an yuslima qala ya Rasulullahi inna nafsi takrahu dhalika. Qala aslim wa in kunta takrahu dhalika. Fa'amarahu an yuslima walau kanatin nafsu lam tanqad lahu. Li'annahu idza aslama sahha islamuhu. Fahunaka farqun bainal ladzi yakrahuhu li'annahu syarkun wa la yuriduhu. Wa bainal ladzi yakrahuhu lakin ya'malu bihi. Wa hadha sahihun. Fama min insanin illa wa tasqulu alaihi ba'dul asya'i lakin imanuhu billahi azza wa jalla yulzimuhu bifi'lihi. Amma idza abghadahu ma'a annahu yaf'aluhu tab'an linnasi duna iqtina'in bihi fahadha fi'luhu wa adamuhu sawa'un. Amma rajulun yaqulu akrahuhu li'annahu syakun alayya lakin yaf'aluhu radiyan bihi. Walaula hadha ma hasala jihadun nafsi fal insanu yujahidu nafsahu. Wa farqun baina alladhi yuqalu mathalan ana wallahi akrahu an u'fiya li lihyati lakin li anna rasula amara bihi fasam'an wa ta'atan af'aluhu wa in kuntu karihan lidzalika wa bainal ladzi yakrahuhu ka syar'in fahada ma'nahu annahu abtalahu. Nah, sampai sini Rahman. Alhamdulillah, itu Ustaz. Agak tipis ya. Nah, Ustaz, antara yang jihad nafsu dengan memang membenci. Kalau yang berat, dia membutuhkan jihad ya. Jadi saat kita melaksanakan sholat kan, di waktu musim dingin, dan agak berat kan, diri kita merasa berat.
jiwa, tabiat kita merasa berat kan, agak. Naam. Tapi kita mengerjakannya dengan sukarela, maka sah sholat kita. Beda halnya dengan orang memang dasarnya tidak suka, benci karena dorongan syariat itu sendiri, dia tidak suka dengan syariat itu sendiri, Hmm. dia atau dia mengerjakannya karena ikut-ikutan manusia, maka tidak nilai ibadahnya, Sama tidak saja. dianggap sama saya, dia tidak dianggap. Keren, Abdul Rahman. Apa misal? Jazakumullah khairan misal. Ya, kamu Yusuf mungkin fa in qila. Bismillah. فإن قيل لماذا لا نكتفي بقولنا هذا أمر وهذا نهي كما اكتفى السلف دون تفصيل، Hmm. فالجواب ليس لهذا حظ من النظر من وجهين. الوجه الأول أن لفظ الإيجاب والتحريم منقول في لسان الشارع. قال تعالى: من الشيطان الرجيم: حرمت عليكم الميتة سورة الميدة الآية الثالثة. وقال صلى الله عليه وسلم: غسل جمعة واجب على كل محتلم، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤبر أحيانا بقوله عليكم كذا وكذا، عليه أن يقول كذا، عليه أن يفعل، وهذا ظاهر في الوجوب. الوجه الثاني أن الناس في زماننا ليسوا كالناس الذي على عهد النبوة يكفيهم أن يكون هذا أمر وهذا نهي. فإذا قيل هذا واجب عليكم لازم لكم تأسمون بتركه إمساك، وما دامت هذه الألفاظ لا تخالف ما دلت عليه الشرعية فلا بأس. نعم، لو قلنا في شيء إنه واجب والشريعة لا تدل على الوجوب وهذا خطأ. كذلك قد يقال لا تذكروا لأشياء شروطا ولا تقولوا هذا صحيح وهذا باطل، مع أن هذا وارد في الشرع. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أن أن نكحت أن An نكحت ankahat. أنكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل. والعلماء رحمهم الله من قديم الزمان يستعملون هذه الألفاظ لأنهم عرفوا أن الناس لا يفيد فيهم إلا هذا، وليست هذه الألفاظ بغريبة من الشرع. بغريبة nakirah. وليست هذه الألفاظ بغريبة من الشرع. Nah, فإن قيل ما الفرق ما ما الفرق mal mal ما الفرق بين أن يكره الإنسان الحكم الشرعي كراهة نفسية مع الالتزام به، وبين أن لا يريد فعله؟ قلنا فرق بين أن يكره هذا الشيء كراهة نفسية ولا يريده، وبين أن يفعله كارها ويلتزم karihan gitu, منوسط karihan أن fa'il karihan. أن يفعله كارها ويلتزم به كارها له. ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أن يسلم
قال يا رسول الله إن نفسي تكره ذلك. قال أسلم وإن كنت تكره ذلك فأمر فأمره 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 أن يسلم ولو كانت النفس لم تنقض lahu. لن لم تنقض Tangkad لم lahu. لم تنقض له لأنه إذا أسلم صح إسلامه. فهناك فرق بين الذي يكرهه لأنه شرع ولا يريده وبين الذي يكرهه لكن يعمل به. وهذا صحيح. فما من إنسان إلا وتسقل عليه بعض الأشياء لكن إيمانه بالله عز وجل يلزمه بفعله. أما إذا أبغضه مع أنه يفعله تبعا للنص دون اقتناع به فهذا فعله وعدامه سواء. أما رجل يقول أما رجل أما رجل يقول أكرهه لأنه شاك علي لكن يفعله راضيا به فلولا هذا ما حصل جهاد النفس فالإنسان يجاهد نفسه. ففرق بين الذي يقول مثلا أن والله أكره أن أعفي أكره أن أعفي لحيتي لكن لأن الرسول أمر به فسمعا وطاعة لأن الرسول أمر به فسمعا وطاعة أفعله وإن كنت كارها لذلك. وبين الذي يكرهه كشرع وبين الذي يكرهه كشرع فهذا معناه أنه أبطاله. Mafhum Yusuf. Insyaallah Ustaz. Di hari ini materi tentang diskusi tentang yang dipakai generasi terdahulu lafaz-lafaznya itu sama sekarang. Yang penting lafaznya sesuai dengan syariat itu sendiri. Iya. Sesuai dengan yang dikandung oleh syariat. Kalau yang sekarang syaratnya. Kita jangan memberikan syarat-syarat tanpa ada ketentuan dari syariat. Ini tadi kan wanita manasa yang menikahkan dirinya tanpa syarat ada walinya, itu syarat dari agama Islam, pasti ada syaratnya. Seperti itu kan banyak Ustaz, ya janda yang nikah itu tanpa wali. Insyaallah la haula quwwata illa billah. Itu nikahnya rusak. Batil. Nikahnya batil. Rusak, artinya batil, nggak sah. Nggak sah. Seperti itu umum Yusuf. Karena ketidakpahaman atas fikih. Dan terikat dengan syarat-syarat yang diberikan oleh syariat Islam. Mafhum sampai sini Ummu Yusuf? Paham tuh, insyaallah. Ummu Halim, fadli fa in qila. Bismillah. Fa in qila limaja la naktafi bi qaulina hada amrun wa hada nahyun kama Iktafa hal iktafa salafi dun fa'il iktafa fi'il madhi iktafa salafa fa'il iktafa fi'il madhi as-salaf fa'il
salafu Marfu. duna tafsili. Hmm. Fal jawabu laisa lihada hotun min nadori Minan min nadhari. minan nadori min wajhaini. Hmm. Al-wajhul awalu an an lafdul Anna ijab anna anna lafdul ijabi wa tahrimi mangkulu filisani syari'i. Qala ta'ala hurimat alaikumul maitatu. Al-Maidah suratul As-Salisu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam guslul jum'ati wajibun ala ala kulli. kulli muhtalimun. Hmm. Kama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'abiru ahyanan biqaulihi alaikum hadza wa kada alaihi an yakula kada alaihi an yaf'ala wa hada dhahiru fil wujubi. Nah. Al-wajisani anan nasa fi zamanina la laisu kal nasi alladina ala ahdil nubuwati yakfihim an yakuna hada amron au hada nahyan. Wa idza qila hada wajibun alaikum lazimun lakum ta'assamuna bitar Samun artinya samun ta'samuna bitarkihi insaku wa madamat hadihil lafdu alfadu la takhalifa tidak ada yang menafsirkannya. La tukhalifu ma dalat alaihi syari'ati fala Syariat kenapa dimajrur? Kenapa dimajrur syariati? Padahal ada fi'il dalat, fi'il madhi. Ya, Ustaz. Ma dalat alaihi syari'atu fala ba'sa. Nah, itu fa'il dalat. Lau kulna fi sayyin innahu wajibun wasari'atu la tadula alal wujub wasari'atu jangan dinasab. Kenapa dinasab? La tadulu alal wujubi wahada khata. Khata'un khabar. Hadalika qad yuqalu la tadkurul asya lil asya'i surutan wa la taqulu hada sahihun wa hada batilun ma'an hada warid Ma'anna hadha waridun bisar'i. Qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin
ankahat nafsuha Nafsaha maf'ul bih. nafsaha bighairi wali fanikahuha batilun Sahih. Bi ghairi waliyyin. bighairi waliyin fanikahuha batilun. Nah. Fal ulama'u rahimahullahi ini min Rahimahullahu fa'il Allah. Allahu man qadimu Min min qadimiz zaman. qadimiz zamani yasta'maluna hadhihi Yasta'milun. yasta'miluna hadhil alfadu li'annahum arafu annasa la yufidu fihim ila hada walaysat hadhil alfadhu bighairi Bi bigharibati min syar'i minasyar'i. minasyar'i fa in kilu Qila ma dan qilu. Madi majhul fathah. Mabniun ala al-fath. ma in kila mal farok ada faroku man farku baina ayyak rohal insanul hukmas syar'iyah karohata nafsiyatan Karahatan nakirah. karohatan nafsiyatan ma'al Iltizam. iltijamu bihi Ada ma'a zarab. ma'al iltijami bihi wa baina an la yajidu Yuridu. wa baina an la yuridu Ada an sebelum an la yurida. an la yurida fa'aluhu Maf'ulun bihi. ya ma'hum fi'lahu Ada yuridu. Yuridu kan muta'addi. fi'lahu Qulna faroko kan farqa nakirah. Farkun baina an yaqrahu Ada an hada nasab hanya ini ya bukan domir ya Ustaz an yaqraha hada ada yakraha muta'addi. hada syai'a karohata nafsiyatan Karahatan nakirah. Wala yuriduhu wa baina an alahu yan af'alahu karohan wa yaltajima bihi karohan lahu walihada lama amron nabi alaihi Amaran nabi lama amaron nabi alaihi salatu wassalamu rojulan an yuslima Qala ya Rasulullah ya harfun nida munada ya Rasulullah
Rasulullah Mudhafun ilaih Allah. Wallahi ya Rasulullahi nafs Innan. inna Hmm. nafsi inna Nafsi. naf inna nafsi tak takroh sesungguhnya jiwaku benci Kariha takroh itu kariha dari madinya saja ke asalnya kariha yakrahu. takrohu inna nafsi takrohu dalika qala aslim wa in kunta takrohu dalika fa amruhu an yusallima walau kanat Fa'amarahu fa amarahu an yuslamu dari an madinya aslama yuslimu. yuslimu an Ada an, yuslimu ada an an yuslima jadi an yuslima walau kanat nafsu lam tangqad lahu hmm. li'annahu idza aslama soha islamuhu fahunaka farqun baina ladzi yaqrahahu li'annahu Yakrahu kariha yaqrahu yakrahu. yaqrahuhu li'annahu sar'u wala yuriduhu wa baina ladzi yaqrahuhu lakin ya'malu bihi Hmm. wa hada sahihun fama min insani Nakira illa muhallim nakira kan nggak ada alif hada lam. wa hada sahihun fama min insanin illa watsaqal Sakula yaskulu. Sakula yaskulu harus dikembalikan ke madinya dulu. yaskulu wa Hmm. yaskulu berarti watasqal yaskulu Fa'ula yaqulu haruma Fa'ul. yahrumu hasuna yahsunu faqula yas yaskulu wa tasqulu watasqulu alaihi ba'di fa'il ba'du fa'il dari tasqulu alaihi ba'dul asya'i hmm. lakina imanuhu lakin billahi lakin sukun dulu huruf ataf lakin lakin ima imanuhu betul ma'tuf billahi azza wa jalla yul lazima yuldim yaljimuhu ya bifi'lihi amma ama ama ida abghadahu abghadahu hmm. ma'a anahu yaf'ala anahu yaf'aluhu taba'an linnasi dunal iktinai bihi fahada fi'luhu ini fi'luhu san نعم هذا fahada مبتدأ فعل مخبر فهذا فعله fi'luhu wa adamuhu hmm. sawaun نعم rajulun yaqulu aqrahuhu li'annahu sakin alaihi اوكي فانشاق fi'il خبر fa'il أن المرفوع بضمة nahu saku sa نكرة
sakun li'annahu sakun alayya lakinna yaf'aluhu radiyan bih kalau la hada ma hasola Fa'ala. Fa'ala. fa'ala hasola Hmm. jihadu nafsi Hmm. fal insanu eh, ya yujahidu nafsuhu Yujahidu muta'addi. yujahidu nafsahu Hmm. wa farqun bainal ladzi yaqulu masalan ana wallahu Ana. aqrahu Ini mau ana sumpah. wallahi Hmm. aqrahu an ufiya li apa nih li Lihyati. hai li 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 haitihi ya Ustaz. Lihyati. Li yahti Lihyati. li yati li Lihyati. lihyati Hmm. lakinna li anna rasulullah am rasulullah amrun Fa'ala. ya rasulan fa'ala amaro bihi fas fasama fasmaan fasamaan Asam'an. samaan wa ta'atan Hmm. af'aluhu wa in kunta Ana. karo wa in Af'aluhu ana. Wa in kun. wa wa inna kunta Wa sat in kun. Ana. Saya kan dari af'alu ana. Berarti wa in kun. wa in kuntu Kalau kunta kamu. Berarti kalau saya kuntu wa kuntu. in Apa kunta. kuntu ya Ustaz wa in kuntu karohan lidzalika Fa'il. Isim fa'il fa'ilan. karihan lidzalika wa baina ladzi yakrohahu Bukan. ka Bukannya kata. Jangan dimansub. Fa. ya Karaha yak yakrahu. yakro karoha yakrohuhu Kariha yakrahu. Yakrahuhu. Ke. yakrohuhu kas kasrui kasaroi Kasyar. Kasyar. Kaf harfu jar. kasaroi Nakira. ini ya Ustaz astagfirullah kasaroin fahada maknahu annahu abtaluhu Af'alahu. af'alahu af'alahu abtalahu Abtala yubtilu. Abtala tolahu yubtilu. tolahu nah Ustaz Salam alaikum. Ummu Hafsa mungkin tafadhali Ummu Hafsa langsung. Bismillah. Fa in qila limadza la naktafi biqaulina hadza amrun wa Hadza hadza amrun. amrun Hmm. wa hadza nahyun kama iktafa as-salafu duna tafsili wal jawabu Duna tafsir. duna tafsilu kok tafsili Nakirah tu tafsir. duna tafsilin wal jawabu laisa li hadza hadzun minan nadhari. Sebentar akan Ustaz ini telepon. Tafadhali la ba'sa. Apa Ustaz sebentar ya? Tafadhali. Mungkin
Muhassanah. Simak dulu ya. Musyamsi mungkin Musyamsi. Hadirah. Nah, Ustaz, udah. Maaf saja ya. Nah. Kama iktafa. Tadi mana tuh? Nah, wal jawabu laisa li hadza hadun minan nadhari man wajhaini al wajhul awalu Min gitu. min wajhaini Hmm. al wajhul awalu anna lafdhon al ijabi wa tahrimi manqulun fi lisanis syari'i. Nah. Qala ta'ala hurrimat alaikumul maitah. Al-Maidah ayatus salis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam guslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Kama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'abiru ahyanan biqaulihi alaikum kadza wa kadza. Alaihi an yaqula kadza. Alaihi an yaf'ala wa hadza zahirun fil wujubi. Al-wajhu tsani anna nasa fi zamanina laisu kalana kanas astagfirullahaladzim wa laisu kanasil ladzina ala ahdin nubuwati Nam. Ala ahdin nubuwati yakfihim anna yakuna hadza amaron au hadza nahyan. Nahyan mana? Fa idza qila hadza wajibun alaikum lazimun lakum. Taksamuna bitarkihi insaku wa ma damat hadhihi alfazu la tukhalifu ma dalat alaihi syari'atu fala ba'sa. Naam. Law qulna fi syai'in innahu wajibun was-syari'atu la tadullu alal wujubi. Fahadha khata'un. Kadzalika qad yuqalu la tadhkuru li asya'i syuruton wala taqulu hadza sahihun wa hadza batilun ma'a anna hadza waridu fi syar'i. Qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma amaro ata imratan ayyuma mra'atin ini ya Ustaz apa wasal ya. Ayyuma mra'atin kahat nafsaha inkahat. Ankahat. Ayyuma imra'atin ankahat nafsaha bi ghairi waliyin fanikahuha batilun. Fal ulama'u rahimahumullahu min qadimiz zamani yastamiluna hadhil alfazu li'annahum arafu anna nasa la yufidu fihim illa hadha wa laysat hadhil alfazu bi ghairi bihi minas syar'i bigori bati minas syar'i. Fa in bigori batin minas syar'i. Fa in qila mal farqu baina an yakrahul insanul hukma syar'iyya baina an ada baina mal farqu baina an yakrahu bain an yakrohal insanu al hukma syar'iyya karohatan nafsiyatan ma'a
ma'a iltizami bihi wa baina an la yurida fi'lahu. Qulna farkun baina an yakroha hadha syai'a karohatan nafsiyatan wala yuridahu wa baina an yaf'alahu karihan wa yaltazama bihi wa yaltazima bihi karihan lahu. Walihada lama amaron Nabi sallallahu Nabi alaihi salat fa'il Nabi Nabi ya alaihi salatu was Nabi walihada lama amaron Nabiyu alaihi salatu wassalam rajulan an yuslima qala ya Rasulullahi inna nafsi. Ada idhofah di sini ya, selepasnya munada mudhof mansub ya Rasulullah namanya Rasulullah. Ya Rasulullahi inna nafsi takrahu dzalik qala aslim wa in kunta takrahu dzalik fa amarahu an yuslima walau kanatin nafsu lam tanqad lahu li'annahu idza aslama sahha islamuhu fahunaka farkun bainal ladzi yakrahuhu li'annahu sar'un wala yuriduhu wa bainal ladzi yakrahuhu lakin ya'malu bihi wa hadza sahihun fama min insanin illa wa tasqulu alaihi ba'dul asya'i lakin imanuhu billahi azza wa jalla yalzimuhu bi fi'lihi. Yul bukan yul ya, yul macul yulzimu amma idza abghadahu ma'a annahu yaf'aluhu tab'an linnasi duna qtina'in bihi fahadha fi'luhu wa adamuhu sawa'un. Amma rajulun yaqulu akrahuhu li'annahu syaqun alayya lakin yaf'aluhu radiyan bihi falaula hadza ma hasala jihadun nafsi fal insanu yujahidu nafsahu wa farqun bainal ladzi yaqulu masalan ana wallahi wallahi akrahu an ufiya lihyati lakin li anna rasula amara bihi fasama'an wa ta'atan af'aluhu wa in kuntu karihan lidzalika wa bainal ladzi yakrahuhu ka syar'in fa hadza maknahu annahu abtalahu. Ini hari ini hanya diskusi saja Om ya. Nah Ustaz, ini mah berarti amalan hati Ustaz ya tentang keyakinan. Nah betul. Atas dasar memang tabiat nggak suka. Tabiat ya. Kalau nggak suka ya nggak. Benci dengan syariat, tidak suka dengan syariatnya. Betul. Antara orang yang benci karena dalam jiwanya nggak suka berat. Ya, kalau yang satunya karena malas aja. Dia tetap diterima gitu, tapi kan berdosa tapi dia meyakini tapi tidak mau melakukannya. Nah, yang satu emang tidak meyakini, tidak suka. Tidak suka memang ditinjau dari sisi syariatnya dia nggak suka terhadap syariat Islam, maka batal. Ya, itu nggak suka karena bukan syariatnya, karena memang jiwanya berat. Jiwanya berat. Syukran Ustaz.
Ummu Syamsi mungkin. Fadli Om. Nama Sadi. Bismillah. Inqil. Dari mana tadi? Fa'inqil. Fa'inkila. Fa'inkila. Di mana? Di mana la taktafi? Nahnu naktafi. Limada la naktafi bi qaulina hada amrun wa hada nahyun kama taktafi Kama ifta'ala ishtara. iktafa kama iktafa salafu duna tafsirin pal jawabu laisa li hada hotun minan Hazzun. naduri Hazzun. hazun minan naduri min wajhaini al wajhul ula Al-wajhul awwal mudzakkar. al wajhul awwalu anna labdul ijabu wa tahrimu Ini man anna lafza mudhaf. ijabi anna lafdul ijabi wa tahrimi manqulu fi lisani syari'i qala ta'ala Manqulun nakira khabar anna di awal. manqulun fi lisani syari'i qala ta'ala hurimat alaikumul maitatu wa qala sallallahu alaihi wasallama ghuslu jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin kama ana rasulu sallallahu alaihi wasallama Kama yu'abiru anna. Lagi Om. kama anna rasula sallallahu alaihi wasallama yu'abiru ahyanan biqaulihi alaikum kada wa kada alaihi an yakula kada alaihi an yaf'ala wa hada dohirun fil wujubi al wajhu tsani anan nasa fi jamanina liyasu laisu laisu kannasi alladhi ala ahdin nubuwati yakfihim an yakuna hada amron au hada nahyan faida kila hada wajibun alaikum lazimun lakum ta'tamuna bitarkihi ta'samuna bitarkihi insaku wa ma damat hadhihi alfadu la takhalifu ma dalat alaihi syari'atu Khalafa yukhalifu. La tukhalifu ma dalat alaihi syari'atu fala ba'sa. Naam. Law qulna fi syai'in annahu wajibun wa syari'atu la tadullu 'alal wujubi fahada khata'un. Kadzalika qad yuqalu la tadhkuru lil asya'i syurutan wa la taqulu hada sahihun wa hada batilun ma anna hada warikun fi syar'i qala sallallahu alaihi wasallam ayuma imra'atin ankahat nafsaha bi ghairi waliyin panikahuha batilun. Pal ulama'u rahimahullahu min qadimiz zamani rahimahumullahu min qadimiz zamani yasta'miluna hadhihi alfadha li'annahum arafu anan nasa la yufidu fihim ila hada wa laysat hadhihi alfadhu bigoribatin minas syar'i. Fa in qila mal farqu baina an yakruhal insanul hukma syari'iyya karahatan
hukm syar'i, al-hukm syar'iyya betul. Hukma syar'i karohatan nafsiyatan. Syar'iyya na'at. Al-hukm syar'iyya. Syar'iyya. An yakrohal insanul hukma syar'iyya karohatan nafsiyatan ma'a iltijamu bihi. Wa baina an la yurida fi'lahu. Kulna farakun bayinun an yakroha hada syai'a karohatan nafsiyatan wala yuriduhu wa baina an yaf'alahu karihan wa yaltazima bihi karohan lahu wa lihada lama am lama amran nabiyyu alaihi salatu wassalamu rajulan an yusallima qala ya Rasulullah inna nafsi takrahu dzalika qala aslim wa in kunta takrahu dzalika fa amarahu an yuslima walau kanatin nafsi lam tanqad lahu li'annahu idza aslama soha islamahu fahunaka Islam. li'annahu idza aslama soha islamuhu Fa'il. fahunaka farqun bainal ladzi yakrahuhu li'annahu syar'un wala yuriduhu wa bainal ladzi yakrahuhu lakin ya'malu bihi wa hada sahihun fama min insanin illa tasqulu alaihi ba'dul asya'i lakin imanuhu billahi azza wa jalla yulzimuhu bifi'lihi ama ida bagduhu ma'annahu yaf'iluhu Qadahu. amma ida abghadahu ma'a annahu yaf'iluhu tab'an linnasi duna iktina'in bihi fahada fi'luhu wa adamuhu sawa'un Nah. ama rajulun yaqulu akrahuhu li'annahu saqun alayya lakin yaf'aluhu radiyan bihi falaula hada ma hasala jihadan nafsi fal insanu Fi'il. hada ma hasala jihadu nafsi fal insanu yujahidu nafsahu Bagus. wa farqun bainal ladzi yaqulu masalan ana wallahi akrahu anna ufiya lihyati lakin di anna rasula amara di anna rasula amara bihi fasam'an wa ta'atan af'ilhu wa in kuntu karihan lidzalika wa bainal ladzi yakrahuhu ka syar'in fahada ma'nahu annahu abtalahu. Masih? Sudah Ustaz. Ikrar Musyan si Hasan di Apa Ustaz? Ummu Tardina hadirah. Antali Kardina ada? Ummu Ayu. Hadirah Ummu Ayu. Fa'in fil. Fa'in qila limadza la naktafi biqaulina hada amrun wa hada nahyun kamaktafa salafu duna tafsilin fal jawabu laisa lihada qadzun minan nadori
min wajhaini. Al-wajhul awwalu anna lafdzul ijabi wa tahrimi manqulun fi lisani syari'i. Qala ta'ala hurimat alaikumul maitatu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Kama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'abbiru ahyanan biqaulihi alaikum kaza wa kaza, alaihi an yaqula kaza, alaihi an yaf'ala. Nah, itu semua lafaz alaihi itu menunjukkan lafaz amr, perintah ya. Wa hadza zahirun fil wujubi. Wajh tsani annan nasa fi zamanina laisu kan nasil ladzina ala ahdin nubuwati yakfihim an yakuna hadza amarun au hadza nahyan. Ya. Fa iza qila hadza amran dibacanya, an yakuna hadza amran, khabar yakun kan? Amran mansub. Nah, fa idza qila hadza wajibun alaikum lazimun lakum. Ta'samuna bitarkihi insaqu wa madamat hadhil alfazu la tukhalifu ma dallat alaihi. Dama itu saudaranya kana, rafakan isimnya. Wa madamat alfazu damat hadzal alfazu la tukhalifu hadhihi muannas. Hadhil alfazu la tukhalifu ma dallat alaihi syari'atu fala ba'sa. Na'am law qulna fi syai'in innahu wajibun wa syari'atu la tadullu alal wujubi fa hadza khata'un. Kadzalika yuqalu la tazkuru lil asya'i syurutan wa la taqulu hadza sahihun wa hadza batilun ma'a anna hadza waridun fi syar'i. Qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin ankahat nafsaha bi ghairi waliyin fanikahuha batilun. Fal ulama'u rahimahumullahu min qadimiz zamani yasta'miluna hadhil alfaz li'annahum arafu anna an-nasa la yufidu fihim illa hadha wa laysat hadhil alfazu bi ghoribatin minas syar'i. Fa intila mal farqu baina an yakrohal insanul hukma syar'iyya karohatan nafsiyatan ma'al iltizami bihi. An wa baina an la yurida fi'lahu qulna farqun. Ini baina apa yubai? Farqun bayyinun. Bayyinun. Farqun bayyin. Yakroha hadha syai'a karohatan nafsiyatan wala yuridahu. Wa baina an yaklahu karohan wa
yaltazimu bihi Karihan. karihan lahu. Walihada lamma amaron nabiyyu alaihi salatu wassalamu rajulun an yuslima. Qala ya Rasulallahi inna nafsiya takrahu dhalika. Qala aslim wa in kunta takrahu dhalika. Fa'amarahu an yuslima walau kanatin nafsu ya. Isim kana marfu wala kanat nafsu Lam tanqad lahu li'annahu idza aslama sahha islamuhu. Fahunaka faraqun bainal ladzi yakrahuhu li'annahu syar'un wala yuriduhu wa bainal ladzi yakrahuhu lakin ya'malu bihi. Wa hadha sahihun fama min insanin illa wa taskulu alaihi ba'dul asya'i lakin imanuhu billahi azza wa jalla yulzimuhu bi fi'lihi. Amma idza abghadahu ma'a annahu yaf'aluhu tab'an linnasi duna iktina'i bihi. Fahadha wa adamuhu sawa'un. Amma rajulun yaqulu akrahuhu li'annahu syaqan aliyan. Khabar anna marfu syakun madun marun Annahu syaqun alayya. Lakin yaf'aluhu radiyan bihi. Falawla hada ma hasala jihadun nafsi. Fal insanu yujahidu nafsahu. Wa faraqa bainal ladzi yuqadiru. Wa farqun bainal ladzi yaqulu masalan ana wallahi akrahu an a'fiya lihyati lakin li'anna rasula amara bihi fasma'an wa ta'atan af'aluhu wa kuntu karihan lidzalika wa bainal ladzi yakrahuhu ka syar'in fahadha ma'nahu annahu abtalahu. Hasan ayo bisa dikit-dikit paham ya. Allah Ustaz. Adinda Alhamdulillah Ustaz. Fadluh fa'in qil فإن قيل لماذا لا نكتفي بقولنا هذا أمر وهذا نهي كما اكتفى السلف دون تفصيل فالجواب ليس لهذا حظ من النظر من وجهين حظ ليس مؤخر ليس لهذا حظ من النظر من وجهين الوجه الأول أن لفظ الإيجاب والتحريم منقول في لسان الشارع قال تعالى حرمت عليكم الميتة سورة المائدة وقال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترم كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر أحيانا بقوله عليكم كذا وكذا عليه أن يقول كذا عليه أن يفعل وهذا ظاهر في الوجوب الوجه الثاني
أن الناس في زماننا ليسوا كالناس الذي على عهد النبوة يكفيهم أن يكون هذا أمرا أو هذا نهيا، فإذا قيل هذا واجب عليكم لازم لكم تأثمون بتركه إن ساقوا. وما دامت هذه الألفاظ لا تخالف ما دلت عليه الشريعة فلا بأس به، فلا بأس. نعم، لو قلنا في شيء إنه واجب والشريعة لا تدل على الوجوب فهذا خطأ. كذلك قد يقال لا تذكروا للأشياء شروطا ولا تقولوا هذا صحيح وهذا باطل، مع أن هذا وارد في الشرع. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل. فالعلماء فالعلماء رحمهم الله من قديم الزمان يستعملون هذه الألفاظ لأنهم عرفوا أن الناس لا يفيض فيهم إلا هذا، وليست هذه الألفاظ بغريبة من الشرع. فإن قيل ما الفرق بين أن يكره الإنسان الحكم الشرعي كراهة نفسية مع 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 الالتزام به، وبين ألا يريد فعله؟ قلنا فرق بين أن يكره هذا الشيء كراهة نفسية ولا يريده، وبين أن يفعله كارها له ويل ويلتزم به كارها له. ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أن يسلم قال: يا رسول الله، إن نفسي تكره ذلك. قال: أسلم وإن كنت تكره ذلك، فأمره أن يسلم ولو كانت النفس لم تنقد له، لأنه إذا أسلم صح إسلامه. فهناك فرق بين الذي يكرهه لأنه شرع ولا يريده، وبين الذي يكرهه لكن يعمل به. وهذا صحيح فما من إنسان إلا وتدخل عليه بعض الأشياء، لكن إيمانه بالله عز وجل يلزمه بفعله. أما إذا أبغضه مع أنه يفعله تبعا للناس دون اقتناع به، فهذا فعله وعدمه سواء. أما رجل يقول أكرهه لأنه شاق علي لكن يفعله راضيا به، فلولا هذا ما حصل جهاد النفس. فالإنسان يجاهد نفسه. وفرق بين الذي يقول مثلا أنا والله أكره أن أعفي لحيتي، لكن لأن الرسول أمر به فسمعا وطاعة أفعله وإن كنت كارها لذلك، وبين الذي يكرهه كشرع فهذا معناه أنه أبطله. Santai, bagus, Pak Dinda. Nah, Bisa Ustaz. dipahami pelajaran hari ini? Apa Ustaz? Mafhum? Hal fahimti jayidan? Insya Allah fahimtu jayidan. Ini Ana teringat sama satu ayat Quran Ustaz baca ini. Kan Allah nyebutin ya apa? Dalam ayat tuh فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Ya Ustaz ya. Barang siapa yang Allah inginkan hidayah baginya, maka Allah akan memberikan kelapangan hatinya ya Ustaz. Nah, Masya Allah. Allah akan lapangkan dadanya. Iya, harus banyak-banyak doa. Tapi meskipun begitu, namanya manusia tabiatnya nggak suka sesuatu yang memberatkannya.
itu wajar-wajar saja kan? Hmm. Ya bangun malam untuk sahur-sahur lagi enak-enaknya tidur kan? Iya. Itu merasa berat dia, tapi dia paksa, dia lawan hawa nafsunya, nah itu terpuji, tidak masalah. Tapi yang dasar yang nggak suka itu yang tercela, nggak suka tentang salat, nggak suka puasa, nggak suka hukum yang lain, itu yang tercela. Nah, Ustaz. Nah, bisa dibedakan ya. Insyaallah. Sampai sini jumpa kita. Nah, besok kita bahas materi faedah dalam mempelajari usul fikih. Inna usul fikih ilmun jalil. Tentang faedahnya ya. Mempelajari usul fikih. Faedatu usul fikih, besok itu materinya. Syukran Ummu Halim, Ummu Yusuf, Ummu Hafsah, Ummu Ayu, Ummu Abdurrahman juga, masyaallah. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu.